कालभैरवककार अष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् अस्य श्रीशाक्तानन्दपीयूषस्य नाम श्रीकालभैरवाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य श्री आनन्दभैरवऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीकालभैरवो देवता ह्रीं बीजं हंसौ शक्तिः क्षरौं कीलकं श्रीकालभैरवप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। श्री आनन्दभैरवऋषये नमः शिरसि अनुष्टुप्छन्दसे नमो मुखे श्रीकालभैरवदेवतायै नमो हृदये ह्रीं बीजाय नमो गुह्ये हंसौ शक्तये नमः पादयोः क्षरौं कीलकाय नमो नाभौ विनियोगाय नमः सर्वाङ्गे क्षराम् अङ्गुष्टाभ्यां नमः श्रीं तर्जनीभ्यां नमः क्षरूं मध्यमाभ्यां नमः क्षरैं अनामिकाभ्यां नमः क्षरौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः क्षरः करदलकरपृष्ठाभ्यां नमः क्षरां हृदयाय नमः श्रीं इरसे स्वाहा ह्रूं शिखायै वषट् क्ष्प्रैं कवचाय हुं क्ष्प्रौं नेत्रत्रयाय वौषट् क्ष्प्रः अस्त्राय फट्। ध्यानम् स्वस्थं त्रीक्षणशोभितं श्रुतजनोद्धारं कृपासागरम् आम्नायास्य करोटिकर्पककरं दण्डं धरन्तं सदा श्रीकाशीपुरनायकं सकलमन्त्रैश्चैश्वरं मोक्षदं ध्यायेत्तं हृदिकालभैरवगुरुं कान्तासमेतं परं कालभैरवदेवः कालकालकालन्दकृत् कालात्मा काममन्त्रात्मा काशिकापुरनायकः करुणावारिधिक्कान्तामिलितः कालिकातनुगु कालजक्कुक्कुरारूढगा कपालीकालनेमिगा कालकण्टकटाक्षाणो गृहीताखिलसेवकः कपालकर्परोत्कृष्टभिक्षापात्रधरः कविः कल्पान्तदगणाकारगा कलानिधिकलाधरः कपालमालिका भूषगा कालीकुलवरप्रदः कालीकलावती दीक्षा संस्कारोपासनप्रियः कालिकादक्षपार्श्वस्थः कालीविद्यास्वरूपवान् कालीकूर्चसमायुक्तभुवनकूटभासुरः कालीध्यानजपासक्तहृदगारनिवासकः कालिकावारिवस्यादिप्रदानकल्पपादपः काल्युग्रावासवब्राह्मी प्रमुखाचार्यनायकः कङ्कालमालिकाधारी कमनीयजटाधरगा कोणरेखाट्टभद्रस्थ प्रदेशबिन्दुपीठकः कदलीकरवीरार्क कञ्जहोमार्चनप्रियः कूर्मपीठादिशक्तिजगा कलाकाट्टादिपालकः कटभ्रू कामसञ्चारी कामारी कामरूपवान् घण्टादिसर्वचक्रस्थः क्रियादिकोटिदीपकः कर्णयीनोपवीताभः कनकाचलदेगवान् कन्दराकारदकराकाशभासुरमूर्तिमान् कपालमोचनानन्दगा कालराजक्रियाप्रदः करणाधिपतिः कर्मकारकः कर्तृनायकः खण्डाद्यखिलदेशायी भूषणाढ्यः कलात्मकः कर्मकाण्डाधिपः किल्भिः अमासी कामकोष्टकः कलकण्ठारवानन्दी कर्मश्रद्धवरप्रदः कुणभागीर्णकान्तारसञ्चारी कौमुदीस्मितः किङ्किनी मञ्जुनिक्पान कटीसूत्रविराजितः कल्याणकृत्कलिध्वंसी कर्मसाक्षी कृतज्ञकपः
कराळद्रंष्टकन्दर्पदद्भग्नः कामभेदनः कालागुरुविलिप्ताङ्गः कातरार्ताभयप्रदः कलन्दिकाप्रदः काली भक्तलोकवरप्रदः कामिनी काञ्चनाबद्धमोचकः कमलेक्षणः कादम्बरीरसस्वादलोलुपः काङ्क्षितार्थदः कबन्धनावकामाख्या काञ्च्यादिक्षेत्रपालकः कैवल्यप्रदमन्दारगा कोटिसूर्यसमप्रभः क्रियेच्छाज्ञानशक्तिप्रदीपकानललोचनः काम्यादिकर्म सर्वस्वफलदः कर्मपोषकः कार्यकारणनिर्माता कारागृहविमोचकः कालपर्यायमूलस्थः कार्यसिद्धिप्रदायकः कालानुरूपकर्माङ्गमोचनभ्रान्तिनाशनः कालचक्रप्रभेदी कान्ययोगिनीप्रियः काहलादिमगावाद्यताळदाण्डवलालसः कुलकुण्डलिनी शाक्तयोगसिद्धिप्रदायकः कालरात्रिमगारात्रि शिवारात्यादिकारकः कोलागलध्वनिकोऽपि कौलमार्गप्रवर्तकः कर्मकौशल्यसन्तोषी केलिभाषणलालसः कृत्स्नप्रवृत्तिविश्वाण्डपञ्चकृत्यविधायकः कालनाथपरकारः कालधर्मप्रवर्तकः कुलाचार्यकुलाचार रतकुर्व्यक्तभिप्रियः कर्मबन्धा किलच्छेदी कोट्टस्थभैरवाग्रणीगे कठोरौजस्य भीष्माज्ञा पालकिङ्करसेवितः कालरुद्रः कालवेला होरांशमूर्तिमान्करः इत्युक्तं गुरुनाथस्य नाम्नामष्टोत्तरंशतम् श्रीकालभैरवस्येदं रहस्यमतिपावनं श्रीशाक्तानन्दपीयूषं मोक्षसाधनमुत्तमम् विद्या सर्वस्वसाराढ्यं योगिनी हृदयङ्गमम् पुण्यं सुदुर्बलं गोप्यं समतप्रदमौषधम् ककारमातृकाभृङ्गं गुर्वणुग्रहसिद्धितम् योजभित्परया भक्त्या प्रेमध्यानपरः सदा गुरुप्रसादाल्लभते वरं सर्वमभीप्सितम्। ॐ अस्य श्री स्वर्णाकर्षण भैरवस्तोत्र महामन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री स्वर्णाकर्षण भैरवो देवता ह्रीं बीजं क्लीं शक्तिः सः कीलकं मम दारिद्र्यनाशार्थे पाठे विनियोगः। ब्रह्मर्षये नमः शिरसि अनुष्टुप् छन्दसे नमः मुखे स्वर्णाकर्षण भैरवाय नमः हृदि ह्रीं बीजाय नमः गुह्ये क्लीं शक्तये नमः पादयोः सः कीलकाय नमः नाभौ विनियोगाय नमः सर्वाङ्गे ह्रां क्रीं ग्रूं इति करषडङ्गन्यासः। ध्यानं पारिजातद्रुमकान्तारे स्थिते माणिक्यमण्टपे सिंहासनगतं वन्दे भैरवं स्वर्णदायकं गाङ्गेयपात्रं डमरुं त्रिशूलं वरं करः सन्धदतं त्रिनेत्रं देव्यायुतं तप्तसुवर्णवर्ण स्वर्णाकर्षण भैरवमाश्रयामि। मन्त्रः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं आपदुद्धारणाय ह्रां ह्रीं ग्रूं अजामलवध्याय लोकेश्वराय स्वर्णाकर्षण भैरवाय मम दारिद्र्यविद्वेषणाय महाभैरवाय नमः। श्रीं ह्रीं ऐं नमस्तेस्तु भैरवाय ब्रह्मविष्णुशिवात्मने नमस्त्रैलोक्यवन्द्याय वरदाय परात्मने रत्नसिंहासनस्थाय दिव्याभरणशोभिने दिव्यमाल्यविभूषाय नमस्ते दिव्यमूर्तये
नमस्तेऽनेकहस्ताय ह्यनेकशिरसे नमः नमस्तेऽनेकनेत्राय ह्यनेकविभवे नमः नमस्तेऽनेककण्ठाय ह्यनेकांशाय ते नमः नमोऽस्त्वनेकैश्वर्याय ह्यनेकदिव्यतेजसे अनेकायुधयुक्ताय ह्यनेकसुरसेविने अनेकगुणयुक्ताय मगादेवाय ते नमः नमो दारिद्र्यकालाय मगासम्पत्प्रदायिने श्रीभैरवीप्रयुक्ताय त्रिलोकेशाय ते नमः दिगम्बर नमस्तुभ्यं दिगेशाय नमो नमः नमोऽस्तु दैत्यकालाय पापकालाय ते नमः सर्वज्ञाय नमस्तुभ्यं नमस्ते दिव्यचक्षुषे अजिताय नमस्तुभ्यं जितामित्राय ते नमः नमस्ते रुद्रपुत्राय गणनाथाय ते नमः नमस्ते वीरवीराय मगावीराय ते नमः नमोऽस्त्वनन्तवीर्याय महाघोराय ते नमः नमस्ते घोरघोराय विश्वघोराय ते नमः नम उग्राय शान्ताय भक्तेभ्यः शान्तिदायिने गुरवे सर्वलोकानां नमः प्रणवरूपिणे नमस्ते वाग्भवाख्याय दीर्घकामाय ते नमः नमस्ते कामराजाय योषित्कामाय ते नमः दीर्घमाया स्वरूपाय महामायापते नमः सृष्टिमाया स्वरूपाय विसर्गाय संज्ञायिने रुद्रलोकेश पूज्याय ह्यापदुद्धारणाय च नमो जामलबद्धाय सुवर्णाकर्षणाय ते नमो नमो भैरवाय मगादारिद्र्यनाशिने उन्मूलनकर्मटाय ह्यलक्ष्म्या सर्वदा नमः नमो लोकत्रयेशाय स्वानन्दनिगिताय ते नमः श्रीबीजरूपाय सर्वकामप्रदायिने नमो मगाभैरवाय श्रीरूपाय नमो नमः धनाध्यक्ष नमस्तुभ्यं शरण्याय नमो नमः नमः प्रसन्नरूपाय ह्यादिदेवाय ते नमः नमस्ते मंत्ररूपाय नमस्ते रत्नरूपिणे नमस्ते स्वर्णरूपाय सुवर्णाय नमो नमः नमः सुवर्णवर्णाय मगापुण्याय ते नमः नमः शुद्धाय बुद्धाय नमः संसारतारिणे नमो देवाय गुह्याय प्रबलाय नमो नमः नमस्ते बलरूपाय परेशां बलनाशिने नमस्ते स्वर्गसंस्थाय नमो भूर्लोकवासिने नमः पातालवासाय निराधाराय ते नमः नमो नमः स्वतन्त्राय ह्यनन्ताय नमो नमः द्विभुजाय नमस्तुभ्यं भुजत्रय सुशोभिने नमो निमादिसिद्धाय स्वर्ण अस्ताय ते नमः पूर्णचंद्र प्रतीकाश वदनाम्भोज शोभिने नमस्ते स्वर्ण रूपाय स्वर्णालंकार शोभिने नमः स्वर्णाकर्षणाय स्वर्णाभाय च ते नमः नमस्ते स्वर्णकंठाय स्वर्णालंकारधारिणे स्वर्णसिंहासनस्थाय स्वर्णपादाय ते नमः नमः स्वर्णाभरपाराय स्वर्णकांची सुशोभिने नमस्ते स्वर्णजंगाय भक्तकामदुगात्मने नमस्ते स्वर्णभक्तानां कल्पवृक्षस्वरूपिणे चिन्तामणिस्वरूपाय नमो ब्रह्मादिसेविने कल्पद्रुमादसंस्थाय बहुस्वर्णप्रदायिने नमो येमादिकर्षाय भैरवाय नमो नमः स्तवेनानेन सन्तुष्टो भवलोकेश भैरव पश्य मां करुणाविट्ट शरणागतवत्सल श्रीभैरवदनाध्यक्ष शरणं त्वां भजाम्यहम् प्रसीद सकलान् कामान् प्रयच्छ मम सर्वदा फलश्रुतिः श्रीमगाभैरवस्येदं स्तोत्रसूक्तं सुदुर्लभं मंत्रात्मकं मगापुण्यं सर्वैश्वर्यप्रदायकं यः पठेत् नित्यमेकाग्रं पातकैः स विमुच्यते
लभते चामला लक्ष्मी अष्टैश्वर्यमवाप्नुयात् चिन्तामणिमवाप्नोति धेनुकल्पतरुं ध्रुवम् स्वर्णराशिमवाप्नोति सिद्धिमेव स मानवः सन्ध्यायां यः पठेत् स्तोत्रं दशावृत्त्या नरोत्तमैः स्वप्ने श्रीभैरवस्तस्य साक्षात् भूत्वा जगद्गुरुः स्वर्णराशि ददात्येव तत्क्षणान्नास्ति संशयः सर्वदा यः पठेत् स्तोत्रं भैरवस्य मगात्मनः लोकत्रयं वशीकुर्यात् अचलं श्रियमवाप्नुयात् न भयं लभते क्वापि विघ्नभूतादिसम्भव म्रियन्ते शत्रवो वश्यमलक्ष्मीन्नाशमाप्नुयात् अक्षयं लभते सौख्यं सर्वदा मानवोत्तमः अष्टपञ्चाशदानढ्यो मन्त्रराजः प्रकीर्तितः दारिद्र्यदुःखशमनं स्वर्णाकर्षणकारकः येन संजपेत् धीमान् स्तोत्रं वा प्रपठेत् सदा मगाभैरवसायुज्यं स्वान्तकाले भवेद्ध्रुवम् इति श्रीरुद्रयामलतन्त्रे स्वर्णाकर्षणभैरवस्तोत्रं சம்பூர்ணம். ரொம்ப அற்புதமானது, கைமேல் பலன் தரக்கூடியது. கட்டாயத்தை அவ்வளோ பேருக்கு பகிருங்கள், அவர்களும் பயனட்டும் கூறி நாளைக்கு இப்போ சந்திக்கலாம். ஜெய் ஜெய்சங்கர, ஹர சங்கர, மகாபிரிவா போற்றி.